Okay, so let's continue. Now, I have already told you to solve for the weight in each floor. Okay, so let's say these are the weights that you have computed in each floor. So, weights of the beam, the concrete slab, and everything that are on the floor that is carried by the members of your resisting frame. Okay, so let's say this is your weight 1, weight 2, weight 3. Now, in the table, the dead loads are expressed in kilopascal. Okay? Pero kani si nga weight sa inyong gisolve is in kilonewtons. No? Kilonewtons ni sila. So, saan man na pag-express nga makilopascal? So, you have to divide it by the floor area. So, let's say, for weight 1, you have a total weight of, say, 3,000 kilonewtons. Yeah, and the second floor, let's say you have 3,500 kilonewtons. And sa upper deck, okay, gamay na laman. So, let's say lang, sample na niya, kilonewtons. Okay, so, if you divide this by the total floor area, okay, so, your dead load expressed in kilopascal will be equal to, say, 3,000 divided by the area, which is 11 times 9.5. Okay, so that will be 28.7 kilopascal. Okay, so you do the same for the other floor, no? So kung parehas ra ang occupancy, ang mga everything na naa sa kada floor, so you will have the same pressure of the dead load acting on each floor. Okay, so what you will do now is, when you look at the floor plan, asa may dako nga may tributary area ani, na murag similar naman sila, di ba? No, 3.5 maning dire paingon ani nga column, nya kani is 3, 3. Kung kani nga tributary area imong gamiton, so 1/2 sa 3 is 1.5, nya 1/2 pud sa 3 is 1.5. So kani nga tributary area, no? So 3 ra. But since ang sa pikas nga side 3.5 man ni, so ang tunga ani is 1.75. Nya ang pikas po diri is 1.5. So mas dako ni siya nga tributary area. So kani nga tributary area may atong designon so that ang atong ma-design nga mga beams mas dako kaysa aring sa pikas. Kung mao na imong ipagamit diri sa uban nga mga frames, syempre mas makakarry siya sa load kay gi-design gud siya nga dako nga load. Nya kaning sa pikas nga frame nga gamay ra ang load, nya maora nga size ang imong ipagamit, so mas makakarry siya. Okay? So this total dimension will be equal to 1.75 plus 1.5, that is 3.25 meters. Okay. So, mao man ni ang imong frame, di ba? Kani mao ni sa longitudinal section. Now, your dead load is expressed in kilopascal. Kilopascal is kilonewton per meter squared. So, kung times nimo na siya ani nga distance, ang imong frame will now have a load equivalent to something which is expressed now in kilonewton per meter. Okay? So, if the dead load in pressure is 28.7 kilopascal, so, times nimo ni siya og times kani nga distance 3.25 meter. So ang imong load on your frame, okay, so that will be 2.25
28.7 kilopascal times 3.25. So that would be equal to 93.275 kilonewton per meter. Okay? So, mao na ang imong ibutangan he. So, maghimo ka og frame. Okay, so scale na imong drawing. Okay, so let's say we have this frame, longitudinal section. Okay, i-scale yun na si Jaha inig drawing. Gamitan yung straight edge. Kaya hindi na lang kaya ron di ta malangan. Dugay ra ba mag-upload sa YouTube. Okay, so sa second floor, so maano ni ang imong dead load, which is equivalent to 93.275 kilonewton per meter. Okay, so kung sa third floor, daghan siguro siya load nga imong gi-assume, that's 3,500 kilonewtons. Okay, 3,500 kilonewtons divided by the floor area, which is 11 times 9.5. So the dead load pressure is 33.49 kilopascal. So times nimo ni sa the same ra gihapon nga dimension 3.25. So times 3.25. So that would be your load sa third floor, which is 108.85 kilonewtons per meter. So mo nang imong ibutangan he. Okay. So this is 108.85 kilonewton per meter. Okay, so sa rooftop, which is sa roof deck, so assume na to nga 2,000 kilonewtons. Okay, divide it by the area, 11 by 9.5. So, in terms of kilopascal, divided by 11 times 9.5. So, that is 19.14 kilonewton per meter squared. Okay, times nimo sa 3.25 nga dimension perpendicular to the longitudinal section, times 3.25, and that would be 62.2. Okay, so mo po na ang imong ibutang dire sa imong dead load, which is 62.2 kilonewton per meter. Okay, so sa pikas nga section, sa transverse section, kaniman, so unsa man nga tributary area ang mas dako nganhi 434. So murag symmetrical man siya. So bisag asa ra ani no kani dire or katong sa pikas kani paingon din he. So parehas raman siya. Okay, so mao ni ang imong tributary area, nagaya mo kataning ang mga shading. Okay, so ang imong dimension din he is 1/2 of 3. So kana pa is 1.5, and this one is 1/2 of 4, so that is 2. So ang total dimension is 3.5. So kani nga frame nga ang imong
transverse section, kani ang imong i-multiply. 3.5 meters. So, mao na ang imong load per meter length of this frame. Okay. So, mao lagi hapon ang pamaagi, no? So, naa ka sa imong transverse section. Sa atong gidrawing ganina, kani, butangan na po nimo sa imong loading. So, giunsa to? Ang imong total weight divided by sa area na times sa nimo aning 3.5. So, mao na siya. Balik ra. Okay?